ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلبي خير المرسلين. ассалому алейкум дӯстони азизу меҳрубон, амрӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Чӣ хеле ки мебинед, ман амин хеле якта тор тайёр кардам. духтарҷони ман имрӯз 10 сола мешавад. 10 солагият муборак бошад ҷони оча. худоҷон ба ту умри дароз диҳад, ҳама вақт хушбахт бошӣ, хушҳол бошӣ, ҳама вақт дар лабонат ханда бошад. рости намин торта тайёр кардем. акнун шаб шуд, дигар рости чӣ накардем. гуфтем ки абора мемонем питатсия кунад, паго саҳар мекушем, баъд мехӯрем. ана духтаро торта куштем, бинед чӣ хел дарунаш хушрӯяй. ман михел торти ранга кардам. ягон вақти дигар кардани бошам ҳатман ба шумо нишон медиҳам. рости вақт набуд ки торта тайёр мекардам, шумо ҳам медидед ва тайёр мекардед. иншаллоҳ ки ягон рӯз тайёр мекунам. ин буд торти мо духтаро барои обеда мо фунчоза тайёр мекунем. кӯдакоя гуфтам ки биё фунчоза кунем хӯрем. шавҳарамон қадар нағз намебинанд. барои худамона тайёр мекунем, баъд бегони ягон хӯроки дигар тайёр мекунем. ҳамашро ман ҳамин камтар сурх кардам. дарунаша бинед. макаронам ҳамин хел. мен макаронам ҳамин хел тайёр кардам. дар оби ҷӯш обаша гирифтам. акун ҳамаша зияҷоя мекунем. камтарак соевый соус ва кунҷута меандозам. дарунашта чӣ хеле ки дидед баргалский буд, як дона пиёзча, сабзӣ ва гӯшти мурғ. баъд камтар укробам ҳамин хел якҷо кардам. ним так чеснокам майда кардам дохтам. рости ман нағз мебинам бӯи хеле маззаи чеснок кунад. он қадар кораш қиин нест. шумо ҳам тайёр кунед духтаро. ман дар видеои пешина нишон додагӣ будам. фунҷоза беҳад бамазза мешад. рости хӯроки тезтайёр ва хушхӯр мебошад. беҳад хушрӯя духтаро. агар ки натавонед ягон вақт нишон медиҳам. ман дигар влогамда буд, дар влогое ки канали дигаримда буд, ман тарзи тайёр карданаша нишон додагӣ будам. хоистам ки ба шумо дурғоти кардаги ман нишон диҳам. бинед чӣ хел хушрӯ омадагиай. набинед чӣ хел дурғоти хушрӯ омадагиай. акози бояд ягон намуд хӯрок тайёр кунам. свет нест, бесветӣ беҳад қим. берун набинед чӣ хел берун боронай. рости берун боромадагӣ будем. кати кӯдако гуфтем камтар ҳавои тоза хӯрем ки то ними раҳ рафтем пуштмон нигаҳ мекунем. абри сиёҳ омадеста нашуд ай раҳмон гаштем. ҳамин хел омадем. беҳад борон задиста. бо майли ҳама свето мурдай, свет надорем. ин духтаро имрӯз як заказа нишон медиҳам. мо чӣ заказ кардем. баъзеёш закази худам, баъзеёш аяк шиносам ҳастаи заказош. дар инҷа дусе одам тақсим кардагӣ гиё заказ кардагиян. ҳамин заказои аввал гуфтам ба шумо нишон диҳам. хай пеш аз ҳама ҳамин хел каталог мебиёд. ин каталоги ҳозир мо истифода мебарем. боз якта дигар ҳамин хели паласка барои вай чортни точки гуфтагиам. беҳад хушрӯяй таъриф кардан. аз ин якта заказ кардем. баъд якта дигар ҳамин хел спрей барои муашона кардан барои духтарҷоҳо. беҳад хушрӯяй. ман постоянно ҳамино фақат заказ мекунам. якта дигар ҳамин хел шампуни детский. боз шампуни лове. беҳад шампуни хушрӯяй. моҳа вори хушрӯ мекуна. аз ин бо балзамаш. дутаи дигар шампуни вай бачагона. шампун балзам ин якҷоя. инашам бошад шампун и гел для душ. инам 2 в 1. инашам 2 в 1. якта духи мужской ва якта женской. аз ино. баъд якта дигар ҳамин хел коктейл. аз ин якта шиносам заказ кардан. фаҳмидан ки беҳад фоида дорад, хушрӯя ҳамин заказ кардан. духтаро ин буд камтарак закази мо. зонҳои хонашин, агар шумо кор кардан мехоҳед дар компания Faberlic,
بیایید همراه ما کار کنین. با من نویسید، من شما را رجیستراسیون میکنم و درباره کار میفهمونم. رجیستراسیون باشد بی پول، ابوچینیش هم باشد بی پول. هر یک نازکیاش رو به شما میفهمونیم. کسانی که میخواهند که همین خیلی زکاس کنم بی رجیستراسیون، با من هم نویسین. چیزی که در کار باشد با من زکاسای شما رو روان میکنم. شما رفته از پونگ ویداچی یا که تا خانتون آورده میتین. باز این که 20% скидка کتی به شما زکاس کرده روان میکنیم. کسانی که خواهش من باشد به من نویسین. این بود کمترک زکاسی ما. دخترها این دخیو اکسیا رفتیسته به شما میخوام نشان تیم. اگر یکم کس زکاس کردنی باشد مرحمت. خیلی که میبینید این دخیو را بینید 599 روبل شده. اگر این دخیو قیمتن خیلی که این کاتالوگ دا ارزان اکسیا کتی رفتیسته. کسانی خواهش من باشد از همین دخیو هم زکاس کنید. واسه با نشان میتیم کدام دخیو اکسیا رفتیسته. اما دخی نقص و دخی زورترین بویش هم عجایب و خوشرو دارد. نرخ یک دخی باشد 1999 روبل. خیلی که میبینید هر کاتالوگ همین خیلی 1999 روبل میشد و این کاتالوگ باشد 899 روبل شدگی. ژنسکیوش مشسکویش بینید خیلی نرخش قیمت ترک. خرید کنید دخترها، پشیمان نمیشوین. باز این دخی ها هسته. با از این همین دخی ها هسته. اگر دو تا گیری هر یک دانش 249 روبل. اگر که 3 تا گیری هر یک دانش 199 روبل. همه دخی هایی که کلان ها قیمت ها هستن اینجا دا 15 میلی گرمش این نرخ دارد. اگر 3 دانه گیری هر یک تاش 199 روبل میشه. این دخی 599 روبل. اینش باشد 999 روبل دخی مرمور. این دخی هم اکسیا رفته 749 روبل. این خیلی قیمت تر. این دخی هم میبینید اینم 899 روبل نرخش. بویش هم بهت بوی خوش رو دارد. خیلی باز همین خیلی کستیچگاه ارزان شدگیه. اگر از یک تا دو تا گیری نرخای زرد کتی میگیری میتوانی که هر یک تا همین گیری حساب کرده دو تا همین نرخا کتی میتین. این دخترها خیلی چیزها ارزان شدگیان. شما با ما پیوست شوین. ما حتما درباره همین ها به شما معلومات میتیم. باز هم скидка هم میکنیم دخترها. با همین ولوگم را به آخر میرسانم. خیر در امان خدا باشید. خدا نگهبانتان تا ولوگ های آینده سربلند و خانه آباد باشین.